itu. Because I Karena- forgot the niece she was telling. Saya kalau nggak salah Priscilla ya, keponakannya mengatakan, That what did she tell? apa yang waktu itu ia katakan? She was telling, I'm going to be the governor, Dia I'm bilang, going to be the aku choir ingin jadi leader. gubernur, ingin menjadi pemimpin kor surgawi. Amen. I have never seen her singing here, Saya tidak pernah lihat ia menyanyi di sini, but tapi she said, I'm going to be the choir leader. dia mengatakan saya akan menjadi pemimpin ujian di surga. Even the donkey can sing and God wants to hear. Bahkan keledai bisa menyanyi dan Tuhan ingin mendengarnya. Amen. Amin. When you go there, you will sing a new song. Waktu kita pergi ke sana, kita akan menyanyikan nyanyian baru. Amen. Amin. So you see her confidence and the faith that Jadi she kita has lihat completed what God has planned. kepercayaannya dan imannya bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan rencanakan baginya. Amen. Amin. I don't know how many of you can tell that. Saya nggak tahu berapa dari kita yang mampu mengatakan seperti itu. Everybody can tell, okay, I'm saved, I go to heaven. Mungkin setiap orang bisa berkata, oh aku udah diselamatkan, aku akan masuk surga. But the question is, Tapi pertanyaannya adalah, can God tell, okay, you have done, you have finished your job and you come here, this is the crown for you. bisakah Tuhan mengatakan, ya engkau telah menyelesaikan pekerjaanmu, ini ada mahkota bagimu, datanglah kemari. There's a song in Tamil in India. Ada di India sebuah lagu Tamil. How many pearls in your crown? Berapa banyak mutiara di mahkotamu? Each pearl shows your souls you are one. Setiap mutiara menunjukkan setiap jiwa yang telah engkau menangkan. Amen. Amin. Jesus said, Tuhan Yesus give good mengatakan, fruits. berilah buah yang baik. If you don't give good fruits, Kalau engkau tidak memberikan buah yang baik, the axe is kept under root. maka kapak udah siap di akar. Amen. Amin. So what Jesus told we have to do, Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan, We kita have to harus be prepared. lakukan, kita harus siapkan. through Ibu Stella, Melalui Ibu Stella, we have to understand that kita harus mengerti. she's always dedicated. Dia orangnya She has a berdedikasi. vision. Dia punya She has a visi. dream. Dia punya impian. Amen. Amin. She's not bothered about anybody what they think. Maybe I think she's very strong woman. Dia nggak peduli apa yang kau pikirkan. Saya rasa dia adalah wanita yang teguh. Amen. Amin. You have to be strong in Christ. Engkau harus teguh dalam Tuhan. Amen. Amin. To do what God has cared for you. Untuk melakukan apa yang Tuhan telah sediakan bagimu. And at the final, like Paul, you can tell I have completed my. Sehingga pada akhirnya seperti halnya Paulus, kita bisa mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Death can come anytime. Kematian bisa datang senantiasa setiap waktu. I have heard some people die very young. Saya dengar banyak juga orang-orang yang sangat muda telah meninggal. Few days before the same month, Beberapa hari sebelumnya pada bulan yang sama, there's an artist called Ongen, ada seorang artis bernama Ongen Latuihamalo. and he was driving the car, Waktu itu dia sedang mengendarai and in the mobilnya. red signal, Dan di lampu merah, he stopped the car, dia mengerem mobilnya, menghentikan and before the green kendaraannya. signal come, Dan sebelum lampu hijau menyala, he died. He just, the wife Yeah. was sitting next to him, he just, istrinya duduk di On the sebelahnya dan dia tiba-tiba langsung meninggal di mobil. he never expected that will happen. Dia tentunya tidak pernah mengharapkan itu akan terjadi. It was an unexpected thing. Itu sesuatu yang sama sekali di luar perkiraan. The death can come anytime. The transformation from the human body to the spiritual heavenly body can happen anytime. Artinya kematian bisa datang sewaktu-waktu. Transformasi dari tubuh jasmani ke tubuh surgawi bisa terjadi sewaktu-waktu. Amin. But are we ready? Tapi apakah kita siap? Are we going to be caught unexpected? Jangan sampai kita saat itu terjadi kita tidak menyangka dan tidak siap. We have to commit ourselves. Kita harus Bring menyerahkan evaluate diri kita. ourselves.
kembali mengevaluasi diri to kita, check and follow Untuk what me- God has spoken, what God has told. Do we do ngecek that? dan mengikuti apa yang Tuhan telah katakan, apa kita telah lakukan itu. Amen. Amin. This is the week of accession. Minggu ini juga merupakan minggu kebangkitan Tuhan Yesus. So what is accession actually? Jadi apakah kebangkitan sebenarnya? So the word accession in English is, Kata akses dalam bahasa Inggris, askens. it is actually Sebenarnya itu elevated diangkat or go up. atau ke atas. But going up doesn't mean only physical. Tapi naik ke atas nggak berarti hanya fisikal, Not only about fisik. Jesus Bukan from hanya he is physically he has taken up. No, not only that. Tuhan Yesus dari tubuh fisiknya dan diangkat ke atas, bukan hanya itu. But if you go to Google and search Tapi accession, kalau kita ke Google dan mencari kata Or kebangkitan in the ini, dictionary. kenaikan ini di kamus it says dikatakan accession is reaching the power or getting into the authority. kenaikan adalah mendekati suatu kuasa dan memperoleh suatu otoritas. Amen. Suatu Amen. proses. So Jesus Dan Tuhan from Yesus being 100% human, 100%, dari 100% God. manusia, 100% Allah, now he become God, one of the triune dan God. setelah dia bangkit dia menjadi 100% But- Allah, salah satu dari Tritunggal, He was talking to everybody. dan waktu itu dia masih juga berbicara But after kepada that orang lain. session, Tapi setelah kenaikannya, he never came back in the flesh again. dia tidak pernah kembali dalam bentuk tubuh lagi. Amen. Amin. He maybe come in dream or vision in physical state, but in the spirit form. Dia mungkin datang dalam mimpi, dalam penglihatan, tapi dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk Now after fisik. that session, Nah, setelah hari all kenaikannya, authority and power has been given to him, semua otoritas dan kuasa telah diberikan kepadanya, and he became the King of dan Kings. ia menjadi raja di atas raja. Amen. Lord of Lords. So we have to fear and do whatever he has told. Jadi kita harus gentar dan melakukan apa yang dia telah Acts sampaikan. 1:9. Dalam Kisah 1 ayat 8, And when he has spoken these things while they beheld, he was taken up, and the cloud received him out of their sight. dan pada saat mereka melihat ke atas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ayat 9-nya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Amen. Amin. So here you see, after he spoken Jadi di certain sini things, dikatakan setelah dia sesudah dia mengatakan demikian. Nah, jadi ada sesuatu yang dia sampaikan. amen. Amin. So what did he speak? Jadi apakah yang ia katakan? That is very important. Itulah yang sangat penting. Before somebody dies, Sebelum seseorang before mati, they go away, sebelum mereka berpisah, before they leave the country to another country, atau sebelum misalkan seorang pergi dia meninggalkan negeri ini ke negeri yang whatever they lain, talk, that is more yang important. terakhir, yang kata-kata yang terakhir yang dia katakan itulah yang terpenting. Amen. So we have to understand what Jesus spoke. Jadi kita harus mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. That is important. Itu penting. Amen. Amin. Let's see what did Jesus talk. And Kita what- lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. So we all know the story Jadi kita semua tahu kisahnya, about what these people did, the disciples who were with him, apa yang mereka lakukan, murid-murid yang besertanya, who were with him for 3.5 years. yang mereka itu bersama dengan dia selama 3,5 tahun. And Jesus, Dan Tuhan Yesus, he said, dia mengatakan, I will be resurrected. aku akan dibangkitkan. Amen. But they didn't believe. Tapi mereka tidak percaya. Many times the problem is the people who are close to Jesus don't believe. Banyak kali masalahnya adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus tidak percaya. That is the problem.
Itu masalahnya. They eat with Jesus, they sleep with Jesus, but they don't believe. Mereka tidur bersama Tuhan Yesus, tapi mereka makan bersama Tuhan Yesus, tapi mereka tidak percaya. Amen? So you see, Mary Magdalene was the first one to see Jesus. Jadi kita lihat Maria Magdalena adalah yang pertama-tama melihat Tuhan Yesus. She go and cry, she loved Jesus so much. Dia pergi dan menangis karena dia melihat mengasihi Tuhan Yesus benar-benar. And what she said? Dan apakah yang dia katakan? Have you seen my Jesus being taken? Pernahkah Carried kau away? melihat Tuhan Yesus dibawa? Many times that's what. We love Jesus so much, but we think Jesus is dead when our situation and circumstance comes. Banyak kali meskipun kita sangat mengasihi Tuhan Yesus, tapi begitu kita ada masalah, ada apa, kita merasa bahwa Tuhan Yesus telah dibawa. Jesus, Tuhan Yesus He told to them. mengatakan kepada mereka. Then what happens? The disciples come. Dan kemudian apa yang terjadi? Murid-murid datang. They don't believe also. Mereka tetap nggak percaya. Many times that's what happens. Banyak kali itu yang terjadi. The disciples come. Murid-murid datang. They did not believe. Mereka pun nggak percaya. There were two disciples walking. Emma disciple. Ada dua murid sedang berjalan menuju Oh, Emmaus. they were talking so emotional, everything. Mereka berbicara dengan penuh perasaan, penuh emosi mengenai Never believe that peristiwa Jesus yang terjadi. Will arise Tapi again. mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu nanti setelah And mati they akan cannot bangkit even see that lagi. Jesus himself is talking with them. Bahkan saat Tuhan Yesus berjalan dan berbicara bersama mereka, mereka pun tidak bisa melihat bahwa itu Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan. Saking tidak percaya. More worse, Thomas told, unless I put my finger and I put my Lebih hand. parah lagi, Thomas mengatakan, kecuali saya mencucukkan jari saya ke tangannya yang lubang atau ke lambungnya, baru saya mau percaya. Everybody tell, Meskipun semua orang udah come on, bilang, believe in Jesus. ayo percayalah pada Yesus. God called you for ministry. Tuhan telah memanggilmu God untuk told you pelayanan. Tuhan Do mengatakan this. ini, lakukan ini. No. They want to wait. Tidak, banyak orang mau Wait, menunggunya. wait, indefinitely. Tunggu tak berakhir. When Tidak God jelas. calls, we have to do that. Waktu Tuhan panggil, kita harus lakukan itu. More worse, Dan yang lebih parah, Peter, Petrus. Jesus said, I Tuhan will Yesus build telah the mengatakan, temple on you, aku akan membangun the church on you. gereja bait Allah di batu karang ini yang adalah Petrus. But what did he do in John 21 and verse 3? If you Tapi read, kalau kita baca di Yohanes 21 ayat 3, apa yang dilakukan Petrus? he said, Dia malah I mengatakan, go fishing. aku mau pergi memancing lagi, menangkap ikan. Hey, come on. Jesus called you from fishing. Oh, Tuhan Yesus sudah memanggilmu dari penangkap ikan. Now you want to go fishing again. Sekarang kau kembali lagi menjadi penangkap ikan. What is that? Apa itu? Kenapa begitu? Because Jesus died. Karena Tuhan Yesus mati. So, go back to the same job. Dia kembali ke pekerjaan yang lama. Many people, that's what happens. Banyak orang melakukan hal itu. When there's a preaching, Saat ada Yes, yes, khotbah, yes. ya. when the Bible, read the Bible, Waktu baca Alkitab, yeah. oh ya. After that, Setelah itu, forget. udah lupa. What is last week's message? Apa sih pesan minggu lalu? I'm not going to ask you. Saya nggak akan tanya. But I don't know how many of you Engkau. remember that. Tapi saya ingin tahu berapa orang dari kita yang masih ingat firman minggu lalu di gereja. I already forgot. Oh, banyak yang sudah lupa. Peter is more worse. He's called to be the head, Petrus lebih parah, dia telah dipanggil untuk menjadi kepala, but he go back fishing. tapi dia kembali untuk menangkap And when he ikan. go back fishing, he take all others also. Dan lebih lagi waktu dia kembali menangkap ikan, dia pun membawa semua yang lain juga, murid-murid yang lain. You read that below. They said, we will also go with you. Dan kita baca di bawahnya di Yohanes, mereka yang lain juga mengatakan, kami juga pergi bersama. And Peter did not tell, okay, you all wait here. I'll go and catch fish for you all, and we will eat together, and we'll sell the fish and make some money and do the ministry. Petrus bukannya mengatakan, udah kalian tinggal sini, aku aja yang kembali mencari ikan,
supaya nanti kita beli dapat banyak ikan, makan dan kita jual untuk kita uang pelayanan, melayani. He did not talk like that. He Petrus tidak bilang begitu. What did he say? Dia bilang apa? Come on, we all go to fishing. Kita semua akan menangkap ikan. You want success in your business, Apabila engkau ingin sukses dalam in bisnis, your life? dalam kehidupanmu, Obey what God told. patuhi apa yang Tuhan telah katakan. Amen. The Amin. Bible tells, as Alkitab your katakan, soul prosper, you shall also prosper. Seperti halnya jiwamu berhasil, demikianlah hendaknya hidupmu How does berhasil. your soul prosper? Bagaimanakah rohmu itu bisa Can you give food and do some exercise? sejahtera? Apakah engkau bisa memberi makanan dan latihan untuk rohmu? Yes, you can do exercise for your Ya, soul. bisa lakukan Yes, you latihan can give food untuk for your soul. rohmu, beri makanan untuk How do rohmu. you do that? Bagaimana caranya? Yeah, do the ministry. Ya, lakukan pelayanan. Exercising the faith, Latih imanmu, exercising the authority. latih otoritasmu, itu semua harus dilatih. Amen. Amin. Then your soul prosper, Dan baru rohmu akan berhasil, you shall also prosper. dan dalam kehidupanmu pun engkau akan berhasil. Amen. Amin. Why many people struggle? Kenapa banyak orang berjuang Why many dengan people have berat sickness, dan penuh sakit problem in penyakit, the finance, problem in the masalah business? keuangan, masalah It bisnis? doesn't mean that you have to have 12 plane in your home. Enggak berarti kau harus mempunyai 12 pesawat di rumahmu. Of course, there is a pastor who has got about 7 planes. Ya, tentu aja ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai 7 pesawat. No business, but only ministry. Bukan seorang bisnismen, tidak ada bisnisnya, hanya pelayanan. There's one pastor gave another Bahkan- pastor a jet plane. Ada seorang pastor juga menghadiahkan kepada pastor yang lain satu jet plane, pesawat jet. God can bless, Tuhan bisa memberkati. but are you equipped? Tapi Are you apakah really kita telah dedicated in doing God's work? dilengkapi? Apakah kita benar-benar telah mendedikasikan untuk diri kita untuk pekerjaan Tuhan? Amen. When you exercise your soul, Waktu engkau melatih rohmu, you shall prosper. engkau akan berhasil. Amen. Amin. What did Jesus talk? Apakah yang dikatakan Tuhan Yesus? John 20 and verse 21 until 23. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. What did he tell? Apa yang Then said dikatakan? Jesus to them, Lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, peace be to you. damai sejahtera ada pada My Father has sent me, even so I send you. Bapakku telah mengutus aku, demikianlah aku mengutus engkau. Amen. Amin. So my Father, Jadi the way Bapakku, the Father gave the authority to Jesus, the same way Jesus gives authority to us. dengan cara yang sama Allah Bapa memberikan otoritas kepada Tuhan Yesus, demikianlah Tuhan Yesus memberi otoritas kepada kita. Amen. Amin. Responsibility without authority is useless, cannot work. Tanggung jawab tanpa otoritas itu tidak berguna, tidak bisa dilakukan. Amen. You have to have the authority. Engkau harus punya otoritas. So here Jesus tells, Jadi di sini Tuhan as Yesus my katakan Father sent, I seperti send you. halnya Allah Bapakku mengirim aku, demikianlah aku mengirim. So whatever the authority Jesus had, the same authority He gives to us. Jadi apapun otoritas yang sama yang Tuhan Yesus miliki, demikianlah kita juga miliki. Amen. Amin. Later you see verse 22. Nanti kita lihat di ayat He 22. breathed on them Dia and they received the Holy Spirit. menghembuskan nafas kepada mereka dan terhembuslah Roh Kudus. Amen. Amin. So you see, Jadi kita lihat He gave the authority of the Spirit. dia memberikan otoritas Roh Kudus. Amen. Amin. So after Jesus went, Jadi setelah Tuhan Yesus pergi, they become the apostles. mereka menjadi Until rasul. then, they were only Sebelumnya disciples. mereka hanya murid, tapi setelah Tuhan Yesus melakukan mengutus mereka ini, mereka diutus menjadi sebagai rasul. Amen. The Amen. authority Dengan otoritas of the accession made them to be the apostles. atau kebangkitan membuat mereka menjadi rasul. Amen. Amin. So you see, Jadi kita lihat He gives authority.
Dia memberi otoritas. Without authority, you tell go and do that, nobody can do that. Tanpa otoritas, engkau nyuruh seseorang coba lakukan itu, nggak ada yang bisa lakukan. Amen? So if you want to go and investigate somebody's house, Misalkan kau datang dan masuk mau menanyakan, menyelidiki rumah seseorang, even if it's a police in the uniform, bahkan apabila itu polisi yang pakai they have seragam to pun, have a letter. mereka harus ada surat kuasa untuk menyelidiki rumah. Amen? I don't know about here, the law. Saya nggak tahu mengenai hukum But di sini. usually, Tapi biasanya in di India and many other India countries, dan di negeri lain, you have to have a engkau harus law punya to check everything in your house. Otherwise, you can stop them. ada surat perintah. Kalau nggak ada surat perintah, engkau bisa sewaktu-waktu menghentikan penyelidikan mereka. Amen? Amin. So Jesus gives the authority. Jadi Tuhan Yesus memberi otoritas. What for the authority? Untuk apa otoritas itu? Let's see what he's told. Kita lihat apa yang dia katakan. Mark 16, Markus 16 15. ayat 15. And he said, go ye into the world and preach the gospel to every creature. Dan dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah setiap makhluk menjadi muridku. Amen? So you see here, this is not a request. Ini kita lihat di sini, ini bukan suatu permohonan tapi suatu perintah, pergilah. Amen? Or it's not a free will, whether you want, there's Ini a free will bukanlah offering. sesuatu sukarela seperti halnya persembahan sukarela, tapi ini The sebuah tithe perintah. is different from the free will offering. Mengenai persembahan, perpuluhan dan persembahan sukarela itu berbeda. Tithe is a commandment. Perpuluhan adalah sebuah perintah. Free will is what Tapi you want to persembahan give. sukarela, apa yang kita serela This is not a beri. free will, but it's a commandment. He said, Demikian juga go. hukum ini. Ini bukan sukarela tapi perintah, pergilah. Amen? Amin. When you tell go, you have to go. Waktu engkau katakan pergi, engkau harus pergi. Amen? Amin. When you tell go to India, you have to go. Kalau engkau bilang pergi ke India, engkau harus pergi. Amen? Amin. So you are sent by the government? No. Okay. So when the government sends, when somebody sends, you go there, you have to go, you cannot refuse. Waktu pemerintah mengirim engkau ke suatu tempat, engkau nggak bisa sebagai suatu perintah, engkau nggak bisa menolak, engkau harus pergi ke sana. Amen? Here it Amin. tells, Di sini dikatakan, go into the world, pergilah ke seluruh dunia. the authority Jesus gives there in John. Otoritas yang diberikan As I Yesus send, as I was Yohanes, sent, I send you. seperti halnya Bapa mengirim aku, demikianlah aku mengirimmu. Amen? Amin. Go into the world and preach. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Now you need the authority. Nah, engkau memerlukan otoritas. John 21 and verse 17. Yohanes 21 ayat 17. So he said to Simon Peter, Jadi dia mengatakan kepada Simon Petrus, do you love me? apakah engkau mengasihiku? And he said yes. Dan dia mengatakan ya. And the third time he asked Dan again. ketiga kali ia tanya lagi. And he said, Dan dia katakan, okay, you take care of the sheep. baik, engkau peliharalah domba-domba. Previous 2 times about lamb. Dua kali ia mengatakan tentang anak domba. Amen? The accession level of, after the accession, what he gave the authority during the accession, before the accession, it makes them as an apostle. After the resurrection. Setelah kebangkitan, The resurrected authority gives them otoritas setelah and makes kebangkitan them memberi and mereka, transforms them membuat mereka from the disciples to the apostles. mentransformasikan mereka dari murid menjadi rasul. Amen? Matthew 10 if you read, Matius 10 apabila kita baca, you can see that Jesus gave authority kita bisa lihat to Tuhan his Yesus disciples memberi and otoritas told heal kepada them, deliver muridnya them. dan mengatakan sembuhkan mereka, bebaskan mereka. Amen? And they go, went and healed and delivered. Dan mereka memang pergi dan membebaskan dan menyembuhkan But after orang-orang that, when itu. Jesus died, Tapi setelah itu pada saat Tuhan Yesus Jesus mati, said, stop your ministry. Tuhan Yesus mengatakan hentikan pelayanan. Acts 1 and verse 8. Dalam Kisah You 1 can see, ayat 8. Jesus said, wait until you shall be endued with power Tunggu and sampai authority. engkau diberi kuasa dan otoritas. Amen? So the resurrection or the Jadi- accession makes
kebangkitan to be dan authorized kenaikan, like an apostle. membuat kita mendapat otoritas seperti rasul. Amen. Amin. No more stoppage, but doing the ministry always. Nggak perlu lagi berhenti, tapi kita bisa selalu melakukan pelayanan. Amen. Amin. Next, let's see what's the area of our ministry or our operation. Dan berikutnya kita akan melihat apa area pelayanan atau pekerjaan Acts kita. chapter 1 and verse 8, Kisah 1 ayat 8 and many other places, Matthew and dan Mark di also tempat is lain di written. Matius, di Markus juga kita lihat. When you shall receive, you shall be witness unto Tapi me, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus both turun ke in atasmu, Jerusalem, dan kamu akan menjadi saksiku di in all Yerusalem, Judea, di seluruh Yudea, Samaria, di Samaria, and in the uttermost part of the earth. dan sampai ke ujung dunia. Amen. Amin. So why does God tell, stop Kenapa telling Tuhan harus all the mengatakan pisah-pisah begini? Bisa aja kan Tuhan mengatakan ke seluruh dunia langsung. what is Jerusalem? Sekarang apakah maksudnya Yerusalem? Jerusalem is our Yerusalem family. adalah keluarga kita. Amen. Amin. They are in Jerusalem. Jerusalem Mereka is a di small Yerusalem. place, Yerusalem adalah and tempat it's yang surrounded by the kecil wall. dan means dikelilingi it oleh is your tembok, yaitu keluargamu. Amen. Amin. Many people want to do ministry in the Banyak church orang or yang anywhere melakukan else, pelayanan di gereja atau di tempat lain, but in the family they tapi cannot dalam keluarga be a testimony or mereka a tidak witness. bisa menjadi saksi. Amen. Amin. Now Jesus tell, Nah, Tuhan Yesus katakan, go and preach. pergi dan beritakan And be Injil a dan witness. jadilah saksiku. There are two things. Ada dua. One talking about Jesus, Pertama bicara tentang Yesus, another one dan being yang a satu witness. lagi menjadi saksi, By our action, yaitu dengan by tindakan our kita, authority dengan otoritas over the kita sickness, atas sakit over the penyakit, devil, atas iblis, or in our life, dalam kehidupan the way kita, we talk, cara kita bicara, the way we act, and the way we cara kita react. bertindak dan bereaksi. Be a witness. Jadilah saksi. Many people can be for other Banyak people, orang bisa but not menjadi in their saksi house. bagi orang lain, tapi tidak menjadi saksi dalam rumahnya. Some people I've heard, Ada orang-orang saya dengar they tell, mereka mengatakan, yeah, she will be like an angel in the church, but you Yeah. come home and see how she is. dia seperti malaikat di gereja, tapi coba di rumah lihat aja nanti. Wow, she opened the mouth, that's all everybody had to hide inside the bedroom. Wah, kalau dia mulai buka mulut, semua orang bersembunyi di kamar tidur. Are we witness? Apakah kita menjadi First in our saksi, family. pertama dalam rumah tangga? Number two, it says in Yang Judea. kedua dikatakan di Yudea. What is Judea? Apakah Judea Yudea? is a little bit further. Yudea itu lebih agak jauh. That is your office, Itu kantormu, your big family. keluarga your besar, church. gerejamu. Amen? That is Judea. Itulah Yudea. Some people, Ada orang-orang neither in family, apakah tidak di not in keluarga, another place. tidak juga di tempat lain menjadi saksi. They just want to go to the church, Mereka good hanya believer. mau ke gereja jadi orang Sunday, percaya yang carry the baik. Bible, Hari Minggu bawa Alkitab, come to the church. ke gereja, Okay, go back. habis itu pulang. They are good Christians, Mereka orang Kristen yang baik, but not the best Christians. tapi bukan yang terbaik. When they go to the heaven, Waktu mereka di surga, maybe Jesus may ask, mungkin Tuhan Yesus akan what mempertanyakan did lagi, you do for me? apa yang telah kau lakukan? I died for you. Aku telah mati bagimu. When you want to die, Waktu engkau ingin mati, they put all the pipes over you. engkau telah ditaruh pipa-pipa ke atasmu. But what did you do? Tapi apa yang kau lakukan? I gave you free bread. Aku telah memberimu makanan yang gratis. Free bread. Oh, nafas yang gratis. No machine, nothing. Nggak ada mesin, nggak ada You're so busy apa-apa. with your own thing. Tapi engkau But sibuk what did you do sendiri. for me? Dan apa yang kau lakukan bagiku? What you are going to answer? Apakah yang kau akan jawab? Some people, Ada orang-orang, yeah, better they do ministry in the church. ya mereka merasa lebih baik kerja melakukan pelayanan di gereja. Amen. Amin. They're very good, play organ, play Sangat baik, guitar. main organ, Maybe they gitar, take the offering. membawa They're involved in persembahan, some ministry, terlibat usher, or dalam anything, whatever. asyir atau apapun dalam Good. pelayanan gereja, itu bagus. But that is not the end. Tapi itu belum akhirnya. Next level is in Samaria. Yang berikutnya adalah ke Samaria.
Samaria is Samaria going all adalah over the province, pergi all ke over the country, provinsi-provinsi, negeri-negeri, and to the other people dan kepada orang that is lain, outside Jerusalem, yaitu outside di luar Judea. Yerusalem, di luar Yudea. Amen? Amin. So outside Jerusalem and Judea, Jadi that di is luar the Yudea, Gentiles. luar Go to Yerusalem the yaitu hospital. orang-orang yang belum mengenal Tuhan, pergi ke rumah sakit, Go to the other people. ke orang-orang yang Go lain, to the other place ke outside. tempat-tempat lain di Maybe in luar, the streets. mungkin di jalan. I was telling in the morning. Tadi pagi saya mengatakan There's one of the great preacher from London, from Ada. England. It's called Smith Wigglesworth. seorang pembicara hamba Tuhan besar namanya Smith Wigglesworth. And he has raised 33 people from death. Dia telah membangkitkan 33 orang dari kematian. Everybody want to be like him. Semua orang ingin menjadi sepertinya. But one of the secrets, what is it? Tapi salah satu secretnya, rahasianya He adalah told God, dia mengatakan kepada Tuhan, until I die, sampai saya I meninggal, want to tell at least saya one ingin person about mengatakan Jesus, paling tidak kepada satu salvation, orang tentang keselamatan or melalui about Yesus, healing, atau tentang or about kesembuhan, anything. atau tentang apa I have to aja. tell one person. Saya harus mengatakannya setiap hari minimum satu orang. And one day he slept, he was so tired, Dan suatu hari dia ingin tidur karena he did not preach capek. anywhere. Dan the day, hari itu dia tidak ada tugas Because the previous few pelayanan days he was traveling a lot, karena beberapa hari yang lalu dia udah and he slept. perjalanan banyak. But he did not Dan get to dia sleep. pingin tidur tapi dia nggak bisa tidur. What is this disturbing my spirit? Wah, apa yang mengganggu pikiranku ini? Then he thought, oh my Baru God, dia pikir, oh iya saya I did ingat. not tell anybody about Jesus Hari ini saya today. belum memberitakan Injil kepada seorang pun hari ini. So in the middle of the night, Waktu itu udah malam, in the jadi cold London, di udara London yang dingin malam hari, and he went to the bar, dia pergi ke bar. not to drink. Bukan untuk minum, That's where the people are still awake and drinking and doing karena everything. malam tengah malam gitu, disitulah tempat yang orang masih melek, masih bangun. And he went and caught hold of a man. Jadi dia akhirnya menangkap seseorang di bar And he said, itu, "Oh, what are bertemu you drinking? seseorang. Why you drinking?" Oh iya, kenapa kamu minum-minum di sini? Kamu minum apa? And he said, Dan orang "Yeah, I itu have problem with bilang, my-" iya saya punya masalah dengan istri saya. Okay, God can change. Oh iya, Tuhan bisa Jesus ubahkan. can change. Tuhan Yesus bisa ubahkan. And he started telling the Dan dia testimony. mulai menyeritakan And he got kesaksian. saved. Dan orang itu And he came back diselamatkan. home and happily slept. Jadi Smith Wigglesworth pulang ke rumah dan akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. How many of you have Berapa- some kind of commitment Par that dari kita we yang will mempunyai komitmen seperti itu, talk about Jesus to other bahwa people? kita akan bicara mengenai Tuhan Yesus Or we are kepada only orang busy with lain, making money atau kita sibuk cari uang, and making money children atau and membuat making anak, our atau life to be good membuat in the society? hidup kita menjadi baik posisinya di kehidupan sosial. We have to understand why we are created. Kita harus mengerti kenapa kita In Philippians, diciptakan. the Bible tells Di you are Filipi created dikatakan for engkau and in diciptakan and through Christ. untuk dalam dan melalui Kristus dan bagi Kristus. Amen. Amin. So you don't live for other people. Jadi engkau bukan hidup bagi orang lain. Amen. Amin. So you have to Engkau talk about harus Jesus bicara to tentang somebody, Yesus Kristus so kepada that orang lain, you don't see the empty chairs. supaya engkau tidak melihat kursi-kursi yang kosong di sini. I think many of you think that it's okay, we leave it for the angels to Mungkin sit saya there. pikir banyak orang berpikir, itu biarlah kita berikan buat malaikat. Angels don't need the place. Malaikat tidak perlu Don't need tempat chair. duduk. Amen. Amin. The more you bring, the more angels will come. Semakin banyak kau bawa jiwa-jiwa, semakin banyak malaikat datang ke sini. How many of you want to make the heaven happy? Berapa dari kita yang ingin membuat surga bahagia, Let me sing again. bersuka cita? Great. You want to make the heaven happy? Kalau kita ingin membuat surga bersuka The cita, Bible tells when one soul is Alkitab saved, katakan saat satu jiwa diselamatkan, the heaven rejoice. Not one person in the heaven. malaikat surga bersorak-sorak. Amen. Bukan cuma satu The whole malaikat. heaven. Malaikat di seluruh What surga. one person gets saved? Padahal cuma satu orang selamat. Amen. Amin. Can you make a decision today Bisakah that kau at membuat least keputusan one hari ini person in a week at least bahwa paling nggak satu orang dalam satu minggu engkau sampaikan berita I will talk about keselamatan ini Jesus. tentang Yesus. Amen. Amin. Today make a decision Hari ini buatlah keputusan and bring them dan bawa and mereka fill this church dan penuhi gereja and ini make the heaven happy. dan buatlah surga bersukacita. Amen. Amin.
Not only that, you have to keep on moving. Bukan hanya itu, engkau harus terus The bergerak. next point tells Poin yang to the berikutnya uttermost part mengatakan of the earth. sampai ke ujung dunia. Amin. Amin. Sampai ke Sampai ke until the ujung end bumi. of the earth. Ujung bumi. Maybe sometimes Mungkin kadang-kadang you cannot go. engkau tidak bisa pergi. You have to raise pastors and Engkau send them. harus bangkitkan hamba Tuhan, pendeta-pendeta untuk bisa dikirim ke sana. Amen. Ujung dunia. Amin. There are many media, Banyak works, anything you can use. Pekerjaan-pekerjaan You lalu have to media yang bisa kita to the pakai uttermost part of the untuk world. bisa mencapai ujung bumi saat-saat ini. Amen. You have your relatives, Engkau you have punya your friends, saudaramu, you have your temanmu, church. gerejamu, You can talk. engkau bisa bicara. Amen. Many times we think, Seringkali kita oh, pikir, I don't have the authority. wah aku nggak punya otoritas. Jesus gives the authority. Tuhan Yesus sudah beri kau otoritas. Mark chapter 16, Markus 16 verse 17 until 18. ayat 17 sampai 18. You see there what happens. Kalau kita lihat di sana apa yang terjadi, All these signs shall follow them semua tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya that believe in the name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Do you believe in Jesus? Apakah kau percaya dalam nama Tuhan Yesus? Then the sign shall follow. Maka tanda-tanda yang berikut ini You don't need to akan follow the mengikutimu. sign. Bukan engkau yang mencari-cari atau mengikuti If you tanda-tanda believe ini. Jesus, Kalau engkau menyertai Tuhan If you only Yesus, trust percaya Jesus. pada Tuhan Yesus, if you have the faith, kalau engkau punya iman, then what happens? maka apa yang The terjadi? signs will follow you. Tanda-tanda ini You don't need akan to keep following mengikutimu. the signs. Bukan engkau yang mengikuti tanda-tanda ini. Amen. What does it tell? Apakah dikatakan di sini? In my name, Dalam namaku, they shall cast out devils. mereka akan mengusir Amen. iblis. Who will cast out the devils? Siapa yang akan mengusir setan-setan atau iblis-iblis? The Orang Ghostbusters. percaya, bukan Ghostbusters. You see in the movie Ghostbusters, right? Ya, kita bisa lihat di film Ghostbusters, tapi itu bukan itu yang mampu mengajar. And the TV also, the Indonesian TV, they show so many things like the tears, the devil, everything. Ya, di TV Indonesia juga banyak. One devil go and maybe Penangkap 7 more come. Mungkin satu pergi tapi 7 yang datang. But it's you who have authority. Tapi kita lah yang punya otoritas untuk mengusir Amen. setan-setan. Tell to the next person you have Katakan authority. kepada orang sebelahnya, engkau punya otoritas. Kau punya otoritas, kau punya otoritas. Amen. Amin. He gives authority Dialah yang memberi otoritas to chase the devil. untuk mengusir setan-setan. Amen. Amin. And they shall speak with new tongues. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Amen. Speak with new Bicara dengan bahasa-bahasa yang baru. bahasa. That means twice means it is plural. Berarti dikatakan bahasa-bahasa. Berarti banyak bahasa. So that means not talking the same thing. Artinya kita bukan berbicara Sometimes hal-hal yang people sama. talk in tongues. Banyak orang berbicara bahasa roh. If you know the gift of, if you have the gift of Kalau interpretation, you can engkau see. punya karunia untuk If they're speaking the menerjemahkan same thing, bahasa, that engkau means they're akan only mengerti. praising God. Kalau engkau berbicara hal-hal yang sama, itu artinya engkau hanya memuliakan But the Tuhan. Bible tells you to speak in different tongues. Tapi Alkitab katakan engkau harus bicara dalam berbagai-bagai bahasa-bahasa Amen. baru. Speak in different tongues means Berbahasa you bahasa are baru talking artinya the language of the angels. engkau bicara bahasa malaikat, Amen. Amin. You're talking the language of the heaven. engkau bicara bahasa-bahasa malaikat. And the Holy Spirit through you talk to the Father. Roh Kudus melaluimu bicara kepada Allah Bapa Amen. With murmuring. dengan And the Father ucapan-ucapan speak to you rahasia dan through you to the people around you, Allah Bapa akan bicara melaluimu kepada orang-orang di sekitar. so that you can interpret. It can be Supaya interpreted. itu bisa diterjemahkan. Amen. Amin. Amin. So you have to know Jadi kau harus tahu, Learn. belajar dan menanyakan, that you speak in new tongues every time. meminta supaya Tuhan supaya bisa The next point it tells, Yang berikutnya they shall dikatakan, take serpents. mereka akan memegang ular. How many of you want to take the serpents? Berapa dari antara kita mau memegang ular? Yesterday I saw Kemarin saya lihat 2 days before I 2 hari yang met one of lalu the pastors. saya bertemu seorang And he said, pendeta. I want to eat the snake
snake food, snake Saya flesh. mau makan daging ular. Sop ular. I used to tell, Saya sering katakan, probably Adam and Eve should have been Indians. mungkin Adam dan Hawa itu orang India, For sure not Indonesian. pasti bukan orang And Indonesia especially not Chinese. dan bukan orang Chinese. Bukan Why orang they ask? Chinese. Kenapa mereka tanya? If it is the Indonesian or Chinese, Karena kalau mereka orang Indonesia atau orang when the Chinese, devil come orang like a snake, they Chinese, cut and eat him. waktu iblis dalam bentuk ular pasti dipotong, dibikin sop. But because it is the Indian, maybe they Tapi worship. karena India, karena dia menyembah ular, Okay, we don't know what it is, it's just a joke. ini yang humor. But Tapi what did God tell? apakah yang Tuhan katakan? They shall take the serpents. Mereka akan memegang ular, Amen? And it will not harm them. dan itu tidak akan melukai mereka. Amen? Amin. Mark chapter 6 and verse 11. Markus 6 ayat 11. Romans 16 and 20. Roma 16 ayat 20. You have to know your authority. You should please read this. This is more very, very important. Roma Romans 16 and verse 20. 16 ayat 20. God of peace will quickly crush Satan Kiranya Allah yang sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis with his di cross. Yeah. bawah kakimu. Not with the cross, but under your feet. Tapi menghancurkan iblis di bawah kakimu, dengan kakimu. Amen. Amin. Amen. Bukan Yes, salib. Jesus crushed the Ya, Tuhan Yesus menghancurkan head kepala of the devil. iblis. Amen. Amin. But the tail is still wagging. Tapi ekornya masih berkepak-kepak. So who wants to crush that? Jadi siapa yang harus menghancurkannya? The God of peace will quickly crush Satan under Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah Kakimu, kakimu. kaki siapa? kaki siapa? Kaki kita. Your feet. Kakimu. Tell to the next person. Katakan ke orang sebelah. The devil is not on your head but below your leg. Iblis bukan di atas kepalamu tapi di bawah kaki. Bukan di atas kepalamu, tapi di bawah kaki. Amen. Amen. Everybody do like this. Ya, semua orang lawan kayak gini. All my problem, Semua masalahku, all my struggle, all the work of the devil semua pekerjaan iblis and the devil dan iblis is below my legs. di bawah kaki. Hallelujah. We have to know who we are. Kita harus tahu kita siapa. The devil can no more wag his head, no more wag his tail. Iblis tidak bisa lagi mengkepak-kepakkan. If you don't know the authority, Kalau kita tidak tahu and if you otoritas don't know kita to stab him, dan kita tidak tahu bagaimana menghancurkan with the dia, tail he will hit you. dia dengan ekornya justru dia yang akan No more he can memukul bite kita. you because the head is already crushed. Dia mungkin tidak akan mematuk kita karena kepalanya udah dihancurkan, tapi mungkin dengan ekornya. Amen. That's why you take the serpent of Itu nothing will happen. sebabnya dikatakan engkau memegang ular pun nggak ada yang terjadi bagi. Amen. Amen. If they drink any deadly thing, Bahkan dikatakan apabila ia minum racun maut, it shall not hurt them. itu tidak akan membuat Amen. maut atas mereka. Elisha, Elisa, when they were eating, waktu mereka there was a makan, poison in the food, ada racun di makanannya, but he prayed. tapi dia berdoa, Nobody died. tidak ada yang meninggal. Amen. Amin. I want to tell you something. Nah, saya ingin sampaikan sesuatu. Every Saturday in my mom's home, we used to have a prayer, Setiap Sabtu di Those rumah days. orang tua saya waktu dulu ada doa, and we used to give the food. dan kita sering bagi-bagi makanan. So my mom was very interested in hearing the preaching also, Dan ibu saya selalu tertarik untuk mendengarkan khotbah. and she cooked the chicken. Dan dia suatu hari masak ayam. She come and listening to everybody, Dia lagi masak, dia asik dengerin firman. and then she was hearing. Waktu dia mendengarkan After the firman, finishing, we all eat the chicken, setelah selesai kita semua makan ayam. and my mom take for our family, Jadi ibu saya ambil untuk The bottom. keluarga kita dari bawah. the lizard is there, Wah, ada cicak. and they used to tell the lizard is there. You eat the lizard, maybe people will die. Dikatakan wah kalau ada cicak mungkin ada racunnya, orang makan bisa So my mati. mom prayed, Jadi ibu saya berdoa, and nobody died, nothing happened. dan gak ada yang mati, gak ada yang terjadi apa-apa. Amen. Amin.
Even if you read the poison, nothing will happen. Bahkan apabila engkau makan racun maut, nggak akan terjadi apa-apa. There was a great preacher. Ada pendeta besar, He went to Africa, dia pergi ke Afrika and they told him, dan dikatakanlah padanya, "Don't come here. jangan datang ke sini. This is more worse. Ini parah banget di sini. Everybody is dying." Orang-orang sedang He said, sekarat. "Okay, take the germs Lalu dia katakan mana bawa ininya, and put in my kuman-kumannya. hand Taruh di tangan saya. and see in the microscope what is Dan happening." lihat di mikroskop apa yang terjadi. They put the germs in his hand. Mereka taruh kumannya di tangan And they see dia in the microscope. dan mereka lihat melalui These mikroskop. germs, Kuman-kuman ini, whatever medicine it gave, whatever injection you gave, whatever medicine, whatever chemical you use, it doesn't die. biasanya kuman-kuman ini sangat ganas. Jadi meskipun ada injeksi maupun ada anti kuman, obat, campuran kimia lain, nggak bisa mematikan kuman-kuman So ini. this pastor's name is John G. Lake, Nah, pastor yang ini bernama John G. Lake. and he said, "Okay, Dia katakan, now see what is happening." nah lihat nih, taruh di tangan saya, coba lihat apa yang They put the terjadi. germs in his hand, Jadi kumannya itu ditaruh di tangannya but every germ died. dan dilihat pakai mikroskop, ternyata kumannya itu mati. Amen. Amin. Amen. Tell it to the next person. Katakan kepada orang sebelah, Every germ shall die. setiap kuman akan mati. Setiap kuman akan mati. Amen. Amin. Because you have the authority. Karena kita punya otoritas. Maybe sometimes there's a question. Mungkin Setiap kadang-kadang kuman ada akan pertanyaan. mati. Amin. Hukuman itu sih. Mungkin orang berpikir, When we fast and pray, oh kita udah puasa dan berdoa. for example, Ibu Stella also, Misalnya contohnya Ibu Stella juga. we fasted and prayed, Kita semua udah puasa dan berdoa, but she died. tapi ia pergi. Oh, what's the use of our authority and prayer fasting? Apa guna otoritas dan puasa kita? I want to tell you something. Nah, saya ingin sampaikan sesuatu. When she was in the hospital, Waktu Ibu Stella di rumah sakit, God told her, Tuhan mengatakan, because I prayed karena saya telah berdoa, and I can see nothing is happening. yang terakhir kali saya lihat ditanya apa ada perubahan, nggak ada dia. So Sama God aja told masih her, sakit gitu. Jadi di situ Tuhan mengatakan kepada saya, it's the time. memang ini udah waktunya. And Ibu Sandra also saw some mission. Dan waktu pulang rumah sakit emang Ibu Sandra lihat visi kayaknya Ibu Stella meninggal. The next day, Hari I berikutnya called Joe. saya telepon Joe, what's your name? Iya, Yohanes. Johannes, okay. So I called him. Saya telepon dia. I want to tell pastor or his children, Saya mau mengatakan but Bapak I Pendeta really atau don't know anak-anak tell saya. how to tell them. Tapi saya How nggak to tell tega them. bagaimana memberitakan berita ini gitu. And all of you, some of you are in my BlackBerry list, but none of your phone numbers are there. Ya, ada yang di BlackBerry list tapi nggak ada Except the teleponnya, pastors. kecuali Pak Pendeta. So Joe's number is there. Tapi nomor telepon Joe ada di So sana. I called him and told him, Jadi saya telepon Joe dan I mengatakan, don't think that she will saya bilang mungkin kelihatannya Ibu Stella be healed because it's God's time. nggak akan disembuhkan karena saya lihat ini udah waktunya Tuhan. Amen. Sometimes Amen. God's time comes. Kadang-kadang bila waktu It's Tuhan God's datang, decision. itu emang keputusan Don't take it Tuhan. as an example. I go and pray, nothing will happen. So better I sit at home and sleep. Jangan itu dijadiin contoh. Oh, saya udah berdoa berpuasa tapi nggak terjadi, dia malah pergi. Mendingan saya pulang dan tidur. Jangan itu, karena ada orang yang udah waktunya kita nggak bisa buat apa-apa. Amen. Amin. Next thing we'll see. Yang berikutnya kita lihat. They shall lay hands on the sick Mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit and they shall recover. Mark 16 dan orang itu and akan verse sembuh. 18. Markus 16 ayat 18. You see, Engkau lihat, you lay hand, engkau meletakkan they will be tangan healed. dan mereka akan disembuhkan. Amen. Amin. It's only simple faith. Ini hanya sebuah iman yang You have to sederhana. understand. Engkau harus mengerti, It's not your authority. itu bukan otoritasmu. It's not your thing. Itu bukan dari engkau. You only obey. Engkau yang penting hanya patuh. Amen. Amin. Just obey what God Hanya does. patuh apa yang dikatakan Tuhan. Then automatically it will Maka happen. otomatis itu akan terjadi. Amen. Amin. Many times Banyak we kali think, kita berpikir, what will happen if this is not healed? apa yang akan terjadi kalau nanti dia nggak sembuh ya, saya doain. You know, I pray for so many Tahu people. nggak, saya berdoa buat banyak orang, Thousands of them healed. ribuan sembuh.
Maybe about 10-15 people don't get healed. Mungkin ada beberapa orang nih jumlahnya nggak Oh, I am not yang nggak healed. sembuh. Oh, aku nggak sembuh. Oh, this person is not healed yet. That means okay, Jesus is Oh, not going to heal orang anybody. ini nggak sembuh berarti Tuhan Yesus nggak bisa sembuhin I'm not bothered. orang. Saya nggak peduli itu. It is God who heals. Karena bukan saya yang sembuhin, yang sembuhkan Tuhan yang sembuh. Amen. Tuhan yang sembuhkan yang So don't bother whether they are healed or not healed. You just pray and God will do it. Bukan tanggung jawabmu untuk mereka sembuh. Tugasmu adalah hanya berdoa supaya mereka sembuh. Itu Tuhan yang akan melaluimu Amen. akan menyembuhkan If you atau don't have tidak the faith, menyembuhkan. Kalau engkau nggak punya iman, just put the oil, anointing oil. urapi aja dengan minyak urapan. Ada di shop there's Toko anointing buku oil. ada jualan Ada? itu kan minyak urapan. Yeah. So pastor, you get prayed and you just apply and see. Jadi minta doa aja minyak urapan itu sama pastor. Don't Bawa untuk engkau doain orang. wait for the circumstance and situation. Jangan tunggu saatnya. You just talk. Jadi saat nggak saat engkau bertemu orang yang harus engkau beritakan Injil atau engkau harus sembuhkan, lakukan, katakan dan lakukan. Amen. Amen. The first time, Pertama kali, you know what? engkau tahu I have to apa? pray for somebody who's dying. Saya harus berdoa sama orang yang sudah sekarat. There was a phone call Waktu itu ada orang telepon and the lady told, dan seorang ibu di sana bicara, they called me by name because they Mereka- are our friends in teman India. saya di India, mereka panggil And they nama said, saya dan mereka Can you ask katakan, the evangelist to pray for my daughter, please? oh iya tolong panggil penginjil yang lagi di rumahmu itu untuk doain That time there was an evangelist staying in my anak home. saya. Waktu itu ada penginjil yang tinggal di rumah And I said, saya. oh, he has gone to his office. Saya bilang, oh dia udah lagi pergi ke kantornya. Then she said, why don't you pray? Lalu ibu itu bilang, aduh kalau gitu kamu aja yang doain, tolong doain. You know what is the problem? Tahu nggak apa The doctor masalahnya? has got epilepsy attack, Anaknya itu kena serangan epilepsi, and serangan the shock comes every minute. It's about I forgot 10 or 12 times. Jadi itu serangan kejang-kejangnya itu sekitar 10 kali sampai 12 kali per menit. More than once gone, they will die. Once in 1 minute. Iya. Kalau lebih dari sekali dalam 1 menit, biasanya But this orang is itu 4 times in a minute. How she can survive? The doctor told Tapi ini she's going to parah. die. Please inform the friends and the relatives. 10 kali dalam 1 menit. Jadi dokter pun udah bilang, wah ini cuma Tuhan yang bisa tolong, beritakan Even kepada ordinary keluarga. time, her jangan saliva will be flowing. She's Bahkan- only 8 years so big, but they only have to carry. She cannot walk. She cannot do anything. Bahkan dia ini kalau sehat pun dia orang mentalnya terbelakang, jadi ilmunya selalu keluar dan dia nggak bisa jalan dengan baik, jadi sering digendong meskipun umurnya udah 8 tahun. But when they told, Nah waktu saya So I sampaikan ini, when I kondisi prayed, saya jadi something berdoa. out of our mouth came. Waktu saya berdoa tiba-tiba keluar begitu aja dari mulut saya. That time still I was not prophesying. Waktu itu saya belum diberikan But something came out of my nubuatan. mouth. Tapi keluar sesuatu That this girl kata-kata. be normal and be first in the class. Saya keluar kata-kata gini, biarlah anak ini akan jadi normal dan jadi nomor 1 di kelasnya. After praying, I think how it can happen. Wah begitu selesai doa otak saya berpikir, wah Just masa only ini healed is terjadi? okay. Sembuh aja udah syukur. How she can go to school Bagaimana dia and be harus first in the class? pergi ke sekolah dan jadi nomor 1 di kelasnya? After finishing, Setelah selesai, I was waiting for the 2 hours. saya tunggu karena kan katanya 2 jam lagi dia bisa meninggal kalau nggak ada pertolongan. And nothing, no news. Nah 2 jam nggak ada berita After terhadap some saya. 3-4 hours, the pastor came back, the Nah evangelist came setelah home. beberapa 3-4 jam I told them, penginjil itu datang dan saya bilang padanya, you are not there, there was a phone wah call like this and I waktu had to kamu pray. nggak ada tadi ada telepon seperti ini jadi saya terpaksa harus doain. And by mistake it came out in my mouth like this. Wah terus saya nggak sengaja keluar kata-kata ini dari mulut saya. He said it's not a mistake. Terus kata orang penginjil When you itu, enggak pray, itu bukan You kesalahan. commit yourself. Kamu tahu nggak waktu kamu It's God berdoa, who puts the kamu kan words in your udah mouth. menyerahkan diri kamu. Tuhan yang taruh kata-kata itu di mulut kamu. Once you pray, leave it to God, it's God's job. Sekali engkau menyampaikan doa, udah biarkan itu kepada Tuhan, itu pekerjaan Tuhan untuk He told so melakukannya. easily, but I am so worried. Dia ngomongnya tenang aja, tapi saya khawatir setengah mati.
Then waiting for 2 hours. Saya tunggu setiap 2 jam. Saya tunggu telepon, aduh jangan telepon. Every phone came to my home. Oh, I'm scared. Wah, setiap ada telepon yang datang, hati saya berdetak lebih cepat. Aduh, ini apa nih? Apa berita dia meninggal atau apa? 2 days, nothing Sampai happened. 2 hari nggak terjadi 2 weeks, apa-apa. no 2 news. minggu nggak ada berita. I don't want to call them and ask whether your child is dead or alive. Kan nggak mungkin saya telepon, gimana anaknya masih hidup atau udah meninggal? Kan nggak mungkin saya tanya gitu. After 2 years, Setelah 2 tahun, the father called bapaknya telepon and the father told, dan bapaknya bilang, how are you? ya apa I kabar? said, yeah, I'm fine. Saya bilang saya baik-baik But aja. now, my heart deg-deg lagi again. Tapi hati saya deg-degan lagi. How to ask him whether the child is alive or dead? Gimana ya saya pengen tahu anak ini masih hidup apa So, udah mati yang I dulu saya told, I doain. asked him, Jadi saya tanya hey, dia, any plans of the next child? ada rencana punya anak lagi enggak? I thought he's going to tell, no, Saya the sangka first one is dia akan dead. jawab, Yeah, we have second child or anything he'll tell. Akan jawab sesuatu yang menunjukkan mengenai anak yang pertama. Oh enggak, karena anak yang pertama gini atau begitu He did misalnya. not tell anything. Tapi jawaban yang saya tunggu-tunggu tidak He said, datang. what he said? Dia malah bilang, You know about the first child, so we did Apa? not plan about the second child. engkau tahu kan apa yang terjadi sama anak kita yang pertama, jadi kita nggak rencana punya anak Oh my goodness, lagi how to ask dulu. the child is alive or dead? Nah itu maksudnya apa ya, masih hidup atau udah meninggal ya, gimana ya nanyanya. And then I prayed, so Terus God saya opened his mouth berdoa and he dan said, akhirnya Bapak itu bicara, after you prayed, setelah engkau doakan, the shock not only stopped, kejang-kejangnya bukan hanya berhenti, but probably the doctors tapi think mungkin maybe it's dokter impossible pikir thing, hal yang but mustahil, because of the shock, tapi karena kejang-kejang itu mungkin her saliva stopped ilernya jadi berhenti and mentally she became normal. dan tadinya ketertinggalan mental karena kejang-kejang malah jadi benar jadi And now she's in the ketertinggalan ordinary mentalnya. school and first in the dance. Dan dia sekarang udah akhirnya karena udah normal lagi, nggak ketertinggalan mental, dia masukin sekolah biasa dan dia sekarang Not even in a aktif special school. di sekolah, bukan di sekolah luar biasa lagi. Amen? Amin. You see, God can heal. Nah kita lihat Tuhan bisa sembuhkan. That time, I don't know about healing, Waktu I itu don't saya know masih much belum tahu about all tentang the things. kesembuhan dan hal-hal But- seperti ini, tapi Only when you obey God, hanya waktu engkau patuhi Tuhan, then God will work. maka Tuhan akan. You lay hands, Engkau menumpangkan tangan, people will get healed. orang akan disembuhkan. Amen? Tell to the next person. Katakan ke orang sebelahnya. Tell to the next person. Katakan ke orang sebelahnya. Lay hands, people will be healed. Tumpangkan tangan dan orang akan disembuhkan. Amen? Amin. Now the most important thing. Nah yang paling What is Jesus doing now? apa yang Tuhan Yesus lakukan sekarang? Mark 16 and verse 19. Markus 16 ayat 19. Jesus doing a very important thing you have to understand. Ini Tuhan Yesus lakukan hal yang paling penting yang harus kita What is Jesus doing? Apa yang Dia sedang lakukan? He is supervising every one of you. Dia ini sedang sekarang mengawasi setiap kita. So then, after that, Lord has spoken unto them. He was received up into heaven and sat on the right hand of God. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amen? What is he doing? Dia sedang apa di sebelah kanan Allah? Busy making another earth? Apakah dia lagi sibuk membuat bumi yang lain Busy making another house? atau rumah yang lain? Because Jesus said, I will go Karena and Tuhan prepare a Yesus mansion. mengatakan aku akan pergi dan menyediakan rumah atau tempat So bagi he's surga. building houses for 2,000 years. Dia lagi sibuk membangun rumah-rumah bagi kita di surga selama 2000 But here tahun. it tells, Tapi di sini he dikatakan sat on the right hand. dia duduk di sebelah kanan Allah. Amen? Amin. He's sitting on the Dia duduk di sebelah kanan right hand, Allah. seeing whether you Untuk are doing memperhatikan what God, apakah what Jesus told. kita melakukan apa yang telah Ia katakan. Amen? Amin. Tell to the next person. Katakan ke orang sebelahnya. Jesus is watching you. Tuhan Yesus sedang memperhatikan. Tuhan Yesus memperhatikan. Not from the devil attacking you, but you attacking the devil. Bukan dari iblis menyerangmu, tapi dari engkau menyerang iblis. Amen? Many people think Jesus is Banyak orang berpikir taking care of me. Tuhan Yesus Blood of yang Jesus menghargai cover aku. me. Oh, darah Yesus tutup aku. Oh, shield me. Lindungi aku. Jesus is supervising that shield security.
Dan Tuhan Yesus yang memperhatikan No, keamanan Jesus is itu. supervising whether you are using Tuhan the Yesus authority memperhatikan apakah engkau mempergunakan otoritas yang telah diberikannya kepadamu, that you destroy the works of the devil. bahwa engkau menghancurkan pekerjaan iblis. Amen. Amin. Mark 16 and verse 20, Markus 16 ayat 20. you see here, Di sini kita lihat what is Jesus doing? You can see. apakah yang Tuhan Yesus They went lakukan. forth and preached everywhere, Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, and the Lord working with them. dan Tuhan turut bekerja bersama Who is working with mereka. them? Siapa yang turut bekerja bersama Not the pendeta mereka? is working with them. Bukan pendeta turut bekerja bersama mereka. Not the leader is working with them. Bukan para pemimpin turut But the bekerja. Lord is working with Tapi them. dikatakan dan Tuhan turut bekerja Amen. bersama Tell to the mereka. next person. Katakan kepada orang You are sebelah. not alone, and the Lord is Engkau working with you. tidak sendiri dan Tuhan turut bekerja bersama. Kau tidak sendiri, Tuhan. And confirming with the signs Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda following them. yang menyertai. Amen. Amin. That's what Jesus is doing. Itulah yang dikerjakan Jesus Tuhan sitting and Yesus. Tuhan Yesus duduk Supervising whether you're dan doing the ministry or not. mengamati apakah engkau melakukan And pelayanan when you do the atau tidak. ministry, Dan waktu engkau He is melakukan along with you. pelayanan, ia ada besertamu Following and doing all the signs. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda Amen. ajaib. Now the enemy Nah, sekarang musuh has to be destroyed totally. harus dihancurkan Like you secara read in total. Romans. Seperti yang kita baca di Matthew kitab 22 Roma. and verse 44. Matius 22 ayat 44. See here. Kita lihat di The sini. Lord said unto my Lord. Tuhanku mengatakan kepada Tuhanku. Baca itu Matius 22 44. 44. Matius 22 ayat 44. So in Indonesia, I don't know how it is written, but in English, Lord has spoken to my Lord. you can see the Lord Di situ dikatakan Tuhan has said unto my Lord. telah berfirman kepada Tuanku. This Lord, two Lords, if you read in the King English version, two different ways it is written. Kalau dalam bahasa Inggris kita lihat ada dua cara. The first Lord is about the Father Jehovah, it's in caps. All Dalam huruf capitals. besar Tuhan yang pertama adalah Allah Jehovah. Said unto my Lord, that is Jesus. Berkata kepada Tuanku, yang itu adalah So here you should not Yesus. mistake that Jesus is talking to himself or the Father talking to himself. Jadi ini bukan Allah Bapa bicara pada dirinya sendiri, Good, tapi you put in English. Allah Bapa berbicara kepada You see Tuhan on the Yesus. screen? Bagus dalam bahasa Inggris, jadi kita bisa lihat keperbedaannya dengan jelas. The Lord, that is the caps, Yaitu the huruf Father besar Lord, semua. Allah Bapa said unto my Lord Jesus. mengatakan kepada Yesus. Amen? Ya. Now you see what he tells. Nah, apa yang Sit dikatakan? down on my right hand. Duduklah di sebelah kananku. Amen? Ya. Do you just think what he's telling? Apa yang dikatakan? Sit on my right hand. Duduk di tangan sebelah kananku. That means what? Artinya, Don't keep doing anything. jangan lakukan apapun. Just keep sitting on my Hanya right hand. duduk di sebelah kanan. Till Sampai I make thy enemies thy footstool. aku membuat musuhmu jadi tumpuan kakimu. Amen? Amin. Until Sampai who made the enemy his footstool? siapa membuat musuh menjadi tumpuan kaki? Who has to make? Siapa yang harus membuatnya? Huh? Ya. Siapa? Siapa? Tell to the next person. Katakan kepada orang sebelah. Make the enemy as your footstool, as the footstool of Jesus. Jadikan musuhmu tumpuan kakinya Tuhan Yesus. Bawah kaki. Amen. Amin. You have to do. Engkau harus melakukan. Now next time when the sickness come and the Yang problem berikutnya comes, saat don't tell the sakit devil is datang, coming and doing this and that. jangan katakan oh iblis datang dan You have to put the devil under your leg. Justru engkau harus menaruh iblis di bawah kakimu. Amen. Amen. That's what the Father Himself tells. Sit Itulah on the right hand Bapa sendiri until I mengatakan, put duduklah di sebelah kananmu sampai aku membuat the enemy under your leg through musuh-musuhmu di bawah Romans 16:20 through you. kakimu melalui tadi Roma berapa 16 ayat 20. 16 ayat 20 untuk Amen. di bawah kakimu. Do you understand your authority? Jadi sekarang kita mengerti otoritasnya ya. Amen. Many people don't know the authority Banyak and orang don't exercise the tidak authority. mengerti otoritasnya dan If tidak you don't melakukan- exercise authority, tidak melatih otoritasnya. the devil will sit on you. Kalau kita tidak melakukan otoritas kita,
iblis yang akan duduk di atas So kita. you have to put the devil under your leg, otherwise he will climb on your head. Ya karena kalau kita nggak injek iblis di kaki kita, dia yang akan berusaha mengalahkan kita. Amen? Sometimes I have seen Kadang-kadang saya lihat, the servants in the house. misalkan pembantu di rumah kita. My mom is always very, very free, give them freedom. Ibu saya orang yang sering memberi kebebasan. And one servant came. Dan satu pembantu datang. And the servant sit and tell, oh, Dan I'm dia tired. duduk dan katakan, wah Please aku get me water. capek. Coba ambilin air minum. My mom is already 73 years old. Mama saya udah umur 73 tahun. And this is only 45 years old. Dan ini masih 45 tahun. And we keep the servant to help my mom. Dan kita taruh pembantu ini untuk This servant is asking my mom menolong mama to get saya. water for her and tea to make tea for her. Tapi malah pembantu ini minta mama saya untuk ambilin air dan buat teh buat dia. Keep the devil where he belongs to. Nah, kita harus membuat iblis di mana dia berada. Amen? Now you understand something. Nah, kita mengerti The sesuatu. Father gives the authority Allah Bapa memberi otoritas and Jesus gives the authority. dan Tuhan Yesus memberi otoritas. From who else do you want the authority? Dan siapa lagi engkau memerlukan otoritas? You have to know your authority. Engkau harus tahu otoritas. From today, Mulai hari ini, decide. ambil I will talk keputusan. to other people. Aku akan bicara dengan orang lain, Amen. kepada orang lain. Don't think that they healed or not healed. That's not your job. That's only God's job. Nggak usah khawatirkan dia sembuh apa nggak sembuh. Itu kan pekerjaan Tuhan untuk menyembuhin apa Amen. nggak nyembuhin. Amin. So many times I tell you, Banyak kali sering saya katakan very, very orang-orang, serious cases come to me. hal-hal yang serius datang kepada saya. No way, doctors have left. Yang udah nggak ada jalannya lagi, Tuhan dokter udah lepas tangan, There's nothing can be done. udah nggak bisa dikerjain apa lagi. There was one man with a cancer Ada seseorang In the throat. dengan kanker in di the mouth. So they put a hole di here, mulutnya, jadi dia harus and he has dilubangin to drink or eat only tenggorokannya. through the pipe, Jadi and also dia breathe makan through the pipe. napas, minum semua melalui lubang di You tenggorokannya already go to itu. Singapore, Malaysia, Penang, Udah ke Jakarta, Singapura, Penang, everywhere. Jakarta di You mana-mana, cannot be healed. tapi nggak bisa disembuhkan. And what happened? Dan apa yang The final terjadi? few days, 2 days, he can't even drink the milk. Maka 2 hari sebelumnya saya datang ke He's sana, so dia nggak bisa weak minum. and almost like dead. Dia sangat lemah dan hampir mati. They stopped the car Waktu kita lagi jalan, and orang called me to itu pray. menghentikan mobil kita dan minta kita untuk doain And orang I went itu. and prayed. Terus saya datang dan doain orang itu. What happened? Apa yang terjadi? Power of God came. Kuasa Tuhan tercurah. He got healed. Orang ini disembuhkan. Doctors cannot. Tuhan udah lepas. But this man- Dokter udah lepas tangan. The pipe here inside, Tapi orang ini ada pipa di but lehernya. eat the bread in the mouth, Begitu Tuhan sembuhkan, bisa makan lewat mulutnya biskuit, not in the pipe. bukan lewat pipa lagi. Amen. Amin. Jesus can do everything. Tuhan bisa lakukan apa? You don't need to believe. You don't need to Engkau worry tak about perlu that. khawatir mengenai- Because who is working with you? Karena siapakah yang bekerja bersamamu? Mark 16 last verse tells, Markus the 16 Lord ayat shall work with you. terakhir katakan Tuhanlah yang akan Amen. menyertaimu. Today decide. Hari ini ambillah Lord, keputusan. I don't want to make Tuhan, the heaven happy. aku ingin membuat surga I want to make the church bersukacita. happy. Aku ingin membuat I gereja want to fill the bersukacita. heaven. Aku ingin memenuhi I want to surga. fill the chairs in the church. Aku ingin memenuhi kursi-kursi di I want to gereja. have more crown, Aku more. ingin pearls mempunyai in my crown. lebih banyak mutiara di I commit it to your hands aku myself serahkan today. diriku hari ini ke dalam tanganmu. Thank you for the authority, Terima kasih untuk otoritas, for the faith, untuk for iman, the trust which you have put untuk on me. kepercayaan yang kau percayakan I dedicate kepadaku. myself. Aku mendedikasikan. I don't want to live Aku nggak mau hidup without any authority. tanpa otoritas. Today, Hari I ini commit myself. aku serahkan diriku. Those who tell that, Mereka yang mengatakan itu, raise your hands. I'm going to pray angkat for you. tanganmu karena saya akan berdoa That God's anointing shall come down supaya on you. pengurapan Tuhan tercurah atas So that all the powers of darkness, semua kuasa-kuasa all the kegelapan, problems masalah shall be under your feet. akan ada di And you shall be bawahmu. successful and you shall Dan be kau akan victorious sukses dan akan menang in everything what you do. dalam segala Maybe in your sesuatu yang kau business, lakukan, in your mungkin di ministry, bisnismu, dalam in pelayanan, every part of your di life. setiap bagian The devil does kehidupan. not have any right to do Supaya iblis anything in nggak your punya life. hak melakukan sesuatu yang Those who benar. raise your hands, Mereka yang come forward. mengatakan, I'm going to pray for you. majulah ke depan karena saya akan berdoa bagimu.